ધોરણ 10 હિન્દી લાસ્ટ પિરિયડમાં આપણે પદ્ય 3 સવૈયાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે ગદ્ય 4 એક પ્રશ્ન 4 ઉત્તરનો અભ્યાસ કરીશું. એના લેખક છે શ્રી પ્રકાશ અને સાહિત્ય પ્રકાર છે લેખ. પહેલાં આપણે શ્રી પ્રકાશનો પરિચય મેળવી લઈએ અને જ્યાં મેં અંડરલાઈન કરી છે ત્યાં તમારે બી કરવાની છે, કેમ કે એનામાંથી નાના નાના પ્રશ્નો પૂછાય છે એટલા માટે. श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं. उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है. उनकी भाषा सरल एवं सहज है. उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपने कलम चलाई हैं. छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है. प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं. हमारा देश तब भी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा. यही चारों महानुभाव के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है. લેખકને એ પ્રશ્ન મૂંઝવી રહ્યો છે કે આપણા દેશમાં આટલા વિશેષ પુરુષો હોવા છતાં, મોટા મોટા આંદોલનો હોવા છતાં આપણો દેશ ઉન્નતિ એટલે કે પ્રગતિ કેમ નથી કરી રહ્યો. એના માટે લેખકે પ્રશ્ન એક જ છે પણ અલગ અલગ 4 મહાનુભાવોને આ પ્રશ્ન કર્યો છે. તો આપણે આ જોઈએ કે ચારે મહાનુભાવો પોતાના રીતે એટલે એ લોકોને આ સરસ મજાનો ઉત્તર આપ્યા છે. તો જોઈએ આપણે. सबको ही कुछ न कुछ खपत होता है. खपत એટલે કે ધૂન. मुझे भी कई बातों का खपत है. लेखक કહે છે કે બધાને કંઈક ને કંઈક વાતોની ધૂન તો હોય જ છે, તો મને આ વાતની એક ધૂન છે. उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा. यह ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं. अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता એટલે કે भलमनसी के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य यानी कि विवश लाचार करता हूँ. लेखक કહે છે કે મને આ વાતની એક ધૂન છે કે હું એને એક સારા અવસર ઉપર એક પૂછી લઉં છું મારા મિત્રને કે મને કૃપા કરીને, મહેરબાની કરીને મને બતાવો કે અમારા દેશમાં વિશેષ પુરુષો હોવા છતાં, મોટા મોટા આંદોલનો હોવા છતાં અમારો દેશ ઉન્નતિ, પ્રગતિ કેમ નથી કરી રહ્યો. તો ત્યારે કહે છે કે મારા મિત્ર જે છે એ પ્રશ્ન દેવામાં થોડું ખચકાટ કરે છે, છતાં પણ હું એને છોડતો નથી અને જવાબ દેવા માટે હું એને બાધ્ય કરી દઉં છું. પછી લેખક જે છે એના પહેલા મિત્રને પૂછે છે, મેરે પહેલે મિત્ર એક વૃદ્ધ ઈસાઈ પાદરી હૈ. એના પહેલા મિત્ર લેખકના કયા છે કે વૃદ્ધ ઈસાઈ પાદરી. ઈસાઈ પાદરી એટલે ઈસાઈ ધર્મનો પુરોહિત હોય એને કહેવાય પાદરી, ईसाई पादरी. वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं पर सपत्नी એટલે पत्नी साथे देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं. 36 વર્ષથી ઈસાઈ પાદરીનો મતમાં એ પ્રચાર કરવામાં એ એકલા નહીં, પત્ની સાથે દરિદ્ર એટલે ગરીબ સામાજિક સેવાઓમાં લાગેલા છે. मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार यानी सम्मान और प्रेम है. उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते. लेखक ने प्रश्न पूछे છે ત્યારે એનો સાવ નાનો અને થોડો ને સચોટ જવાબ આપે છે કે તમે તમારા કામમાં ગર્વ લેતા નથી. વૃદ્ધ ઈસાઈ પાદરીનો મત એવો છે એનો જવાબ કે તમે તમારા કામમાં ગર્વ લેતા નથી. विस्तार से उन्होंने बतलाया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशय युक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त એટલે કે આવેદન देता है.
बहुत ही विनय, नम्रता और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। हवे कोईनी नौकरी જોઈએ, आवेदन पत्र જોઈએ એટલે नम्रता અને सम्मानની સાથે એની नौकरी શરૂ કરે છે। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। जो મને ત્યાં નોકરીમાં સ્થાન મળી જશે તો હંમેશા એનું પોતાના માલિકનું કેવું સોચે, સારું જ વિચારે છે। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम में अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र यानी कि भीतरी चाल, अंदरनी चाल रचवा माटे लोको प्रयत्न करे छे और मालिक की नावो दम कर डालता है। मालिक की नाको दम करे એટલે કે એને परेशान કરી નાખે છે। और देश में भी लोग नौकरी की दरखास्त आवेदन देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। पेला मित्रे कीधुं कि तमे तमारा काममां गर्व नथी लेता अने जो तमारे नौकरी जोईए तो तमे पेला केवी सरस मजानी एने मीठा मीठा थईने तमे नौकरी लई लो छो अने पछी ज्यारे नथी देता त्यारे एने तमे भीतरी चाल, षड्यंत्र रचवानो प्रयत्न करो छो। लेखक एवुं के छे। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। लेखक के छे के एने बात बहुत सरस करी पादरी मारा मित्रए कि आपणे आपणा काममां गर्व लेता नथी। दुख तो इसका है कि मुल्क यानी देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। इस जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। हवे लेखक एने कहे छे के मारे मित्रए जे वात करी एने कहे छे के मारे मित्रए जे वात करी ए तो बराबर छे। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है, पर लंबी दास्ता એટલે गुलामी के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। के लेखक कहे छे के આપણો આદેશ જે છે, આપણી પરંપરા જે છે એ આપણે તો ભૂલી ગયા છીએ। પણ આપણે શું યાદ છે અત્યારે? આપણું નહીં પણ આપણે બીજાનું જોઈએ છે। આપણે આપણા કામમાં ગર્વ નથી લેતા પણ બીજાના કામમાં વધારે રસ रुचि લઈએ છીએ। एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। આપણી असफल થાય જ, આપણે असफल થઈએ છીએ તો આપે આટલી મહેનત નથી કરી એ નથી જોતા પણ આપણે બીજા ઉપર એનો દોષનો ટોપલો ઢોળીએ છીએ। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। पोते આપણે दुखी થઈએ અને બીજાને પણ दुखी કરીએ। कोई काम ठीक कर नहीं सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, अपना कर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेष्ठ कर એટલે કે उत्तम है। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक વૃદ્ધ ઈસાઈ પાદરી સાથે સંમત થાય છે કે સાચી વાત છે કે આપણે આપણું કામ જે છે ગર્વથી કરતા નથી। આપણું ધર્મ, આપણું કર્તવ્ય જે છે એને ઉત્તમ કરી અને શ્રેષ્ઠ કરી એ આપણે આપણો આદેશ જે છે એ ભૂલી જઈએ છીએ। આપણે આદેશ જ ભૂલી ગયા છીએ અને આપણે આપણા કામમાં ગર્વ લેતા નથી। આ લેખકના પહેલા મિત્રનો મત હતો અને લેખક એની સાથે સંમત થાય છે। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य हैं। हवे लेखकना बीजा मित्र छे वृद्ध सरकारी कर्मचारी। पहला मित्र कोण हतो? वृद्ध ईसाई पादरी। बीजा छे वृद्ध सरकारी कर्मचारी, ते ICS छे, एना सदस्य छे। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस विदेश गए। हवे 30 वर्ष सुधी एने भारत में नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करी अने पछी क्यां गया? विदेश गया। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। लेखक के छे कि मैं पण एना सामे एक एज प्रश्न करे छे। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। वृद्ध ईसाई पादरी कीधुं तो कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। पछी बीजा मित्र एने कीधुं कि तुम लोग जिम्मेदार नहीं समझते, तमे तमारी जिम्मेदारी शुं छे ए समझता नहीं। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समविष्ट
की तरफ जो कर्तव्य होता है, समूह समविष्टि यानी समूहનું જે કર્તવ્ય હોય, જે કામ હોય, उसे हम नहीं जानते. जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं. હવે જે આપણે કામે હાથમાં લીધું છે એ કામ આપણે પૂરું કરવું જ જોઈએ, એ આપણે કરતા નથી. આપણે આપણી જિમ્મેદારી જે છે એ સમજતા નથી અને ભૂલી ગયા છીએ. કિસી કો કિસી પર વિશ્વાસ નહીં રહ ગયા, કોઈ ઉપર વિશ્વાસ પણ નથી રહ્યો. खाने की दावत हो तो न मेजबान यानी कि यजमान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्थ को विश्वास की धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएगा. કે છે કે આપણે કોઈ ધોબીને કે કપડાં પ્રેસ કરવા માટે આવે તો કોઈ આપણને એવો કોઈ ઉપર વિશ્વાસ નથી રહ્યો કે સમય ઉપર આપણે આપણું કામ કરી દેશે અને આપે પણ એને સમય ઉપર એના પૈસા આપી દેશું. એમને પણ એવો વિશ્વાસ નથી રહ્યો. रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे. पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा. सड़क पर चलने वाले को यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंखें न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा. किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे. માંગી ચીજ ઠીક હાલત મેં વાપિસ કરેગા, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. હવે આ લેખકે એના ઉદાહરણ આપ્યા કે કોઈ મતલબ કે કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ ઉપર વિશ્વાસ કરતું જ નથી. હમ કેવલ અપની તાત્કાલિક યાની તુરંત સુવિધા દેખતે હૈ. આપણે બીજાનું શું દુઃખ છે શું નહીં કાંઈ જ નહીં, આપણે આપણું જ બધું તરત જ સુવિધાઓ જોઈએ છે. सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, बना यानी कि साधन समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते. इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्यता એટલે કે अछूत हो गए हैं. हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं. आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाहा न समाचरेत. हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते. આપણે જે કોઈ કામ મળ્યું છે એ કામ કરવા માટેની આપણી જિમ્મેદારી આપણે સમજતા નથી. ગમે તે હોય, આપણે જે કામ મળ્યું છે એ કામ આપણે પૂરું કરવું જોઈએ જ, એ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. જેટલું થાય એટલું કરીએ, બાકીનું પછી કરવામાં બધું આપણે ખોઈ નાખીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે એટલે સુધી જોયું. પહેલા મિત્ર કયો હતો તો કે વૃદ્ધ ઈસાઈ પાદરી અને બીજું વૃદ્ધ સરકારી કર્મચારી. આ બંનેના મત જોયા. હવે નેક્સ્ટ પિરિયડમાં આપણે જોઈશું ત્રીજા મિત્રના શું મત છે અને ચોથા મિત્રનો શું મત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ આ પાઠનો મહાવરો કરજો. આનામાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાય છે નાના નાના, અને લેસન કરીને મને મૂકજો.